তিনি 60 কাঞ্চনপুর 10 দা RD ব্লক নিমসিও দক্ষিণ তুইসামা এডিসি ব্লিচ উজান পমাতিলাও जुदा जुदा पार्टी कराए তিনি 16 फैमिली তিনি 49 वोटार्स बीजेपी नि फुरफुरी रमिए তিনি बीजेपी फाया इखे तिनियो जे आरो बीजेपी जुदा जुदा पार्टी बेराए তিনি बीजेपी फाइने न खाबाय खुबाय खिये लामचौ सवेला सहा তিনি कांचनपुर मंडल प्रेसिडेंट ब्रह्मनां वीरेंद्र कर তিনি ब जॉइनिंग प्रोग्राम ना तुइदुन लाखेबो তিনি 10 दा RD ब्लॉक नि एक्स बीसी चेयरमैन ब्रह्मनां जिरेंद्र रियांग बिनि तुइदुन मोबाखे तिनियो ब 16 फैमिली 49 वोटार्स बीजेपी नि बाना रमफाया तिनियो ब पांडाओ तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम तिनि आरोनि शक्ति केंद्र इंचार्ज बोर्ड प्रेसिडेंट गेत्रे लीडर रखनो भारत मातार सेवा ও সম্মানের উদ্দেশ্যে এই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি আমি আমার দৈনন্দিন জীবনে মূলত ভারতীয় নির্মিত পণ্য ব্যবহার করব এবং আমদানিকৃত পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় বিকল্প বেছে নেব আমি বাড়ি কর্মক্ষেত্র ও সমাজে ভারতীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দেব এবং স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করতে গ্রাম কৃষক ও কারিগরদের সমর্থন করব আমি যুবক ও শিশুদের স্বদেশী গ্রহণে উৎসাহিত করব এবং এর গুরুত্ব পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেব আমি আমার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করব আমি পরিবেশ সচেতন থাকব সাইডলি 42 নম্বর ভোট কেন্দ্র উজান পমাতিলা দক্ষিণ দিশামা এডিসি ভিলেজত কেহাচিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নিচিনি কেহা জয়নিং প্রোগ্রাম ফাইমাইসি ফেরাইसिनि कांचनपुर मंडलनि प्रेसिडेंट ब्रह्मनां वीरेंद्र कर लगे फाइमाइसि फेराइसिनि मंडलनि सहसभापति वाइस प्रेसिडेंट जयंत कुमार रियांग इनके त्रेमाइसि फेराइ जत शक्ति केंद्र इंचार्ज खेरो पारा खनंगे चिनि भारतीय जनता पार्टी नि नियम आदर्शन हामियाये मोदीनि या फाइन न जेबिनि एक भारत श्रेष्ठ भारत निजे प्रोग्राम न बुं बिस्काङो क्राक खेती सानमान बपाना खुबै खाबैखे फाइने रन जाता सलानाय चिनि मंडलनि प्रेसिडेंट ब्रह्मनां वीरेंद्र कर महाशय बुंगे तो सलानाय के आबुन लगे उत्तरी दिनाय निनि मुखे मांखा निनि मुखे टोटल जुंबाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नि सबका साथ सबका विकास निजे मूल मंत्र न वास्तव खेलमान उपानो खाबाय खुबाय के याचके फाइने रन खाबाय खुबाय खेलाम साव दिने जमाओ 16 परिवार टोटल 49 भोटार के CPM त्रिपुरा मथा I50 याकारे फाइने रन दिने बारि के खाकचामो याफायो आरो मितिनियो ब उजान पमातिला दक्षिण दिशामा एडिसि विलेज चिनि बरो गोविंद पारा हियाव पारानि मुखे इखे उजान पमातिला फोन हियाव दक्षिण दिशामा एडिसि विलेज मिसियो खसियो आरो मितिनि बारिखे खाकचाय माताव जे फाइने रं साको आज कांचन मंडलेर अंतर्गत साटिकालीन पुलिंगपुत्र जे विधानसभा राज्य माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहर नेतृत्वे उन्नयन जो धारा সেটাকে খুশি হয়ে এই ত্রিপুরা বস্তি এখানে আমাদের পুরো ত্রিপুরা সমুদায়ের একটা বস্তি
সবাই খুশি হয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেন। যারা আজকে যোগদান করেছেন সবাইকে কাঞ্চন মণ্ডলের পক্ষ থেকে এবং এই বুথের পক্ষ থেকে গৌরব অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন 2018 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাতে প্রথম সরকার গঠন হয়। তারপর থেকে বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, তারপর ত্রিপুরার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহের নেতৃত্বে যে উন্নয়ন, যে কোনো বিষয় যেমন ঘর হোক, টয়লেট হোক, স্বাস্থ্য বিমা হোক, ফ্রি রেশন কার্ড হোক, ফ্রি বিদ্যুৎ হোক, ফ্রি জল হোক,